बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाहम जमात मुतालिया पाकिस्तान के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुमन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा गाज़ी खान, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर और ज़ात कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा मुफीद है। सबसे पहले एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुमन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। और अगर आप ये गेस्ट पेपर बज़रिया डाक हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर 034567577872 पर बज़रिया व्हाट्सएप आप रब्ता कर सकते हैं। जी, गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम तरीन MCQs हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात, और ये जवाबात की सूरत में दिए गए हैं, यानी सवाल ये सॉल्व्ड हैं। मुझे राजा अजीज़ भट्टी किस महाज पर शहीद हुए थी? लाहौर के महाज पर। कराची की वजह शोहरत क्या है? सनद। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। किसी भी मुल्क के कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए? 25%। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है इस्लामी नज़रिया हयात। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया 1942 में। MAO स्कूल और कॉलेज किसने कायम किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। पंजाब में लड़कियों की शादी की उम्र कितने साल है? 16 साल। नांगा पर्वत की बुलंदी है 8126 मीटर। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928 में। बांग्लादेश कायम हुआ 1971 में। पाकिस्तान को कितने कुदरती खितों में तकसीम किया गया है? 5। मुस्लिम लीग कायम हुई मुस्लिम लीग 1905 में। पाकिस्तान किस बर आज़म में वाक़या है? एशिया में। आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र था। उलमा ने बरसगीर को दारुल हर्ब करार दिया। इस्लाम का पहला रुकन है तौहीद और रसालत। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान थे। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 है। कायद-ए-आज़म की बहन फ़ातिमा जिन्ना थीं। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। कायद-ए-आज़म ने 14 नकात 1929 में पेश किया। कायद का मजमूआ ईमान कहलाता है। सैयद अहमद शहीद ने वफ़ात पाई 1831 में। ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद 1526 में रखी। 1905 से लेकर 1910 में हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न थे। उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था वो बनारस शहर में शुरू हुआ। लाहौर दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या है। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की बागडोर 1934 में संभाली। दर्रा खैबर की लंबाई 53 किलोमीटर है। पाकिस्तान का 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। जंग प्लासी 1757 में लड़ी गई। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में अलीगढ़ स्कूल कायम किया। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। 1962 का आइन 250 दफ़ात पर मुश्तमिल है। कबायली इलाके किस सूबे में ज़म हुए? जी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस होता है। दर्रा बुलान कोए सुलेमान में वाक़ है। बलूचिस्तान का वाहिद दरिया जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है दरियाए योब है। ख़वातीन तशद्दुद के खिलाफ 1043 पर शिकायत कर सकती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी 1206 में। पहली जंग अजीज़ में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तकसीम हिंद के वक्त रियासत जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद महाबत ख़ान था। भारत ने पाकिस्तान की दरियाई पानी की फराहमी अप्रैल 1948 में रोक दी। 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर अल्लामा इकबाल ने दिया। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत कायद-ए-आज़म ने दिया। योम रास्त अक़दाम 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। रियासत हैदराबाद दक्कन का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था। कायद-ए-आज़म ने 2 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। तहरीक मुजाहिदीन के अमीर सैयद अहमद शहीद थे। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मरबा किलोमीटर है। शाचन बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है। K2 पहाड़ कोई कराकरम में वाक़ है। कायद-ए-आज़म के कदम ब कदम तहरीक पाकिस्तान में शामिल रही मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ आइडियालॉजी इस्तेमाल होता है। कांग्रेसी वज़ारतों का दौर 1937 से 1939 था। सैयद अहमद शहीद बालाकोट में हुए। दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई। कंपनी बाग को लियाकत बाग के नाम से मौसूम किया गया। पाकिस्तान के जनूब में बहिरा अरब वाक़या है। दरियाए चनाब और दरियाए रावी का दरमियानी इलाका दरमियानी जो दोआबा है रचना दोआबा कहलाता है। सिविल सेक्रेटेरिएट पर मुल्क का झंडा लहराने वाली खातून फ़ातिमा सुगरा थीं। पहली जंग अज़ीम का आगाज़ 1914 में हुआ। बंगाल की तकसीम 1911 में मनसूख की गई। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है। दरियाए जेहलम और सिंध के दरमियान थल रेगिस्तान है। माहौलियाती आलूदगी की 3 इक़साम है। इस्लाम का पहला रुकन तौहीद और रसालत है। किताबचा अब या फिर कभी नहीं के 4 सफ़ात थे। मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह का आगाज़ सिंध से हुआ। सिंतास मुआहदा की रोज़ से पाकिस्तान को सिंध, जेहलम और चनाब दरिया मिले। कोए कराकरम की औसत बुलंदी 7000 मीटर है। लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने में मसरूफ़ हैं। बल्कीस ईदी हज इस्लाम का 5वां रुकन है। 1940 में करारदाद लाहौर मौलवी AK फ़ज़लुल हक़ ने पेश की।
سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہوئی۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا سندھ ہے۔ سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے، جبکہ محترمہ بلقیس عیدی کا عبدالستار عیدی سے کیا رشتہ ہے؟ یہ ان کی بیوی تھیں۔ تقسیم بنگال ہوئی 1905 میں۔ عرب میں اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تخت سلیمان کی چوٹی کون سی ہے؟ تخت سلیمان کی چوٹی ہے کوہ سلیمان۔ صوبہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بیگم رانا لیاقت علی تھیں۔ جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی۔ سراج الدولہ نواب تھے بنگال کی۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہوئی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا۔ قرارداد لاہور 1940 میں منظور ہوئی۔ پاکستان کا خشک ترین علاقہ سطح مرتفع بلوچستان ہے۔ سر سید نے ہندو اور مسلمانوں کو دو الگ الگ قومیں قرار دیا۔ 1867 میں دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی۔ کریپس مشن 1942 میں پاکستان آیا۔ قائد اعظم نے 1913 میں کس جماعت میں شمولیت اختیار کی؟ مسلم لیگ میں۔ ہندوستان میں پہلے صوبائی انتخابات 1935 کے آئین کے تحت منعقد ہوئے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ نظریہ کے 5 ماخذ ہیں۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد 712 میں ہوئی۔ اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی۔ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ تحریک ہجرت میں مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بانپتے ہوئے فوری دارالحکومت بنایا کراچی کو۔ دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دوابہ کہتے ہیں۔ قیام پاکستان کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی سوچ تھی کہ وہ اپنے مذہب و عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ چودھری رحمت علی نامور طالب علم تھے اسلامیہ کالج لاہور کے۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قائد اعظم کو کہا جاتا ہے۔ 1920 میں چند علماء نے برصغیر کو قرار دیا دارالحرب۔ 1863 میں سر سید احمد خان نے بنیاد رکھی سائنٹیفک سوسائٹی کی۔ اس کے بعد ہسپر گلیشیئر کی لمبائی 61 کلومیٹر ہے۔ غزنوی دور شروع ہوتا ہے 1003 میں۔ قیام پاکستان 20ویں صدی کا واقعہ ہے۔ تحریک عدم تعاون 1920 کے اہم مقاصد 7 تھے۔ انگلینڈ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار میں آئی۔ 1945 میں پاکستان کے ساحل کی لمبائی 1050 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم بندرگاہ کراچی ہے۔ پاکستان کی پہلے خاتون اول بیگم رانا لیاقت علی تھی۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ تحریک خلافت کا آغاز 1919 میں ہوا۔ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یحییٰ خان کا دور حکومت 1968 تا 1971 تھا اور کیٹو پہاڑ کوہ قراقرم میں واقع تھا۔ جی ایم سی کیوز کے بعد باری ہے مختصر سوالات کی۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں 4 مضامین 4 اس کے ابواب ہیں۔ تو پہلا جو باب ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کے جو اہم ترین سوالات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تحریک علی گڑھ کے 2 بنیادی مقاصد لکھیں۔ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ مسلم لیگ کے قیام کے کوئی 2 مقاصد تحریر کریں۔ کابینہ مشن پلان 1946 کے 2 نمایاں پہلو تحریر کیجیے۔ قومیت کے بارے میں قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 4 ارکان اسلام تحریر کریں۔ نظریہ کے 4 ماخذ تحریر کریں۔ 2 قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ اخوت کس بات کا درس دیتی ہے؟ سلطنت دہلی کے 4 حکمران خاندان کے نام لکھیں۔ سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تحریک ہجرت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نظریہ سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان کی تعریف کیجیے۔ میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ میثاق لکھنؤ میں مسلمانوں کے کن مطالبات کو تسلیم کیا گیا؟ 4 مغل حکمرانوں کے نام لکھیے۔ مغلیہ سلطنت کے پہلے اور آخری حکمران کا نام لکھیں۔ برصغیر میں لگ بھگ کتنی دیسی ریاستیں تھیں؟ 2 کے نام لکھیں۔ اور قیام پاکستان کے وقت کن 4 آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا؟ اس کے بعد باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس میں ہے جی بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا ڈھانچہ تحریر کریں۔ پاکستان کا محل کو بیان کریں۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ 1956 کے آئین کی 4 خصوصیات تحریر کریں۔ 4 وسطی ایشیائی مسلم ممالک کے نام لکھیں۔ سنتاس معاہدے پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نہرو رپورٹ پر نوٹ لکھیں۔ قبائلی علاقہ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے متعلق مختصر بیان کریں۔ قرارداد مقاصد کے 2 اہم نکات لکھیں۔ مسلم آئلی قوانین 1961 کے 2 نکات تحریر کیجیے۔ تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے 4 اہداف لکھیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 4 اسباب لکھیں۔ 1962 کے آئین کی 4 خصوصیات لکھیں۔ باب نمبر 3 کی باری ہے جی زمین اور ماحول۔ جنگلات کے کوئی سے 4 فوائد تحریر کریں۔ پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام لکھیں۔ گلیشیئر کی تعریف کیجیے۔ پاکستان میں پائے جانے والے 4 گلیشیئرز کے نام لکھیں۔ سیاچن گلیشیئر کے بارے میں نوٹ تحریر کیجیے۔ پہاڑ کی تعریف کیجیے۔ ترش میر کی چوٹی کس پہاڑی سلسلے میں ہے؟ اس کی بلندی کتنی ہے؟ طبعی ماحول سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کون سے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ پاکستان کی 2 اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں۔ سیلابی نہروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور کاریز سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد باب نمبر 4 ہے جی خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس میں جی تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی 4 خواتین کے نام لکھیں۔ عورتوں پر تشدد کی تعریف کریں۔ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں عورتوں پر تشدد کن طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اور اسلام کے عورتوں کو دیے گئے مساوی حقوق میں سے کوئی سی 4 کی نشاندہی کریں۔ دہشت گردی کی 2 وجوہات لکھیں۔
पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट पर नोट लिखें, निस्वानी तशद्दुद की 2 वजूहात लिखें, ख़वातीन पर तशद्दुद की शिकायत किन टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं, 4 ऐसे शोबों के नाम लिखें जहाँ ख़वातीन कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, दहशतगर्दी की तारीफ़ करें, हुकूमत पाकिस्तान ने एतज़ाज़ हसन को कौन सा सिविल एजाज़ दिया और क्यों, बेगम राना लियाकत अली खान की 2 खिदमात तहरीर करें, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है जी अहम तरीन तफसीली सवालात की बारी है। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर तफसील से बयान करें, नज़रिया के माखज़ और अहमियत की वजाहत करें, 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत करें, क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तिदाई मुश्किलात बयान करें, करारदाद मकासद के अहम नकात तफसील से बयान करें, जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे, वजाहत करें। और 7वां सवाल है, इन पर नोट लिखना है, सीमोथोर है, साहली मैदान या साहली खित्ता, पाकिस्तान में जंगली हयात और पाकिस्तान की नहरें। ये 7 सवालात इंतहाई अहम हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है इनमें से 2 सवालात लाजमी आएंगे। उसके बाद आप जो बोर्ड में पोजीशन हासिल करना चाह रहे हैं और A+ ग्रेड हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ इजाफी सवालात भी दिए गए हैं, वो इनको भी तैयार कर लीजिएगा। तहरीक अलीगढ़ की सियासी, समाजी और तालीमी खिदमात तफसील से बयान करें। 1947 से पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमियों का जायज़ा लीजिए। कायदे-ए-आज़म के 14 नकात लिखिए। कायदे-ए-आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें और इन पर नोट लिखें। हवाई आलूदगी, पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की अहमियत, जंगलात का कटाव, मैदानी इलाका, खित्ता या आबी आलूदगी। जी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आप बंदरसिल नंबर पर रब्ता करके गेस्ट पेपर बज़रिया डाक हासिल कर सकते हैं 03456757 872। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।